ኣሰረ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ግዜ ብዝነውሐ ቁጽሪ ከይጠፍኡ ክስነዱ ይግባእ ክብል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹሎ ንሻዕብያ ንዘለኣለም ነጥፈሉ ግዜ ሕዚ እዩ ክብል ጀነራል ሳሞራ ያንስ ገሊጹሎ ዶሪ ኣስገዶም ንመንግስቲ ኤርትራ ንኢዱ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓራ መሬት ዝኾነ ተስፋይ ኳዳም ክሒዱ ተኣሲሩ ዝተባሃለሉ ጉዳይ መልሲ ይብሎ ናይ ሕወሓት ሓሽከራይ ትኹኑ ናብ ሓራ መሬት ውረዱ ክብል ድማ ንብጾቱ መልእኽቱ ሕሊፉሎ ኣርሚ 70 ምድላዋቱ ከም ዝወድአ ኣበሲሩ ሰዋና መኻይን መጓዓዝያ ህዝቢ መቐለ ስራሕ ደው ናይ ምዋል ኣድማ ከም ዝገበሩ ተፈሊጡ ናይ ዝብሉን ካልኦት ሓደሽተን ኣገደስተን ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ዜናና ድማ ሓቢርኩምና ክትፀንሑ ኢና ንዕድም ንሻዕብያ ንዘለኣለም ነጥፈሉ ግዜ ሕዚ እዩ ክብል ጀነራል ሳሞራ ያንስ ገሊጹሎ ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ተጋሩ ጀነራላት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብምምኽኻር ትማሊ ተኣኪቦም ምኽክር ዘካይዱ ኮይኖም ንጀነራል ሳሞራ ያንስን ጀነራል ጻርቃንን ሓዊሱ በርከት ዝበሉ ተጋሩ ጀነራላት ተኣኪቦም ክመኻኸሩ ዒሎም ኣለው ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ መብጽሑ ስዒቡ ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ብጻውዒት አብይ አሕመድ ካብ ኣሜሪካ ናብ አዲስ አበባ ዝመጸህ ጀነራል ጻርቃን ትማሊ ኣብ አዲስ አበባ ምስ ዘለው ተጋሩ ጀነራላት ተኣኪቡ ንሻዕብያ ንምውቃዕ ዘድሊ ቅድመ ኩነት ዝደሰስ ጽሑፍ ድሕሪ ምቕራቡ ናይቲ መድረኽ ተሳተፍቲ ዝነበሩ ጀነራላት ንሓሳብ ጀነራል ጻርቃን ደግፎም ሓሳብ ክህብሉ ተሰሚዖም እዮም ጀነራል ሳሞራ ያንስ በጎኑ ሻዕብያ ቀደም ክነጥፎ እናኻልና ሸለል ብምዋና ጉጉይ ውሳነ ብምውሳና ንዝሓለፉ ዓመታት ናይ ኢትዮጵያ ሓደጋ ኮይኑ መጽዩ ሕዚ ግን ዕድል ክንህቦ የብልናን ኩሉ ዝከኣል ዓቕሚ ተጠቒምና ሻዕብያ ሓንሳብን ሓዋሩን ነጥፈሉ ግዜ ሎሚ እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዝሃበም ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይመላኽት ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ከቢድ ብርኪ ኣብ ዝተሰጋገረሉ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃዋምቲ ስርዓት ክደፍ ዝኾኑ ኤርትራውያን እናኣከበ ንቐጻሊ ኣብ ኤርትራ ክህልዎም ዝኽእል ግደን ኣስተዋጽኦን ምኽክር ከም ዝገበረሎም እውን ይፍለጥ እዩ ዶሪ ኣስገዶም ንመንግስቲ ኤርትራ ንኢዱሎም ካብ ኤርትራ እንዳልገዳ ኢልኻ ኣብ ፖስተር ካብ መጽሓፍ ሓሊፉ የመሓድሩ እዮም ዘለው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢሮብ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ዝሓዞም ቦታታት ብውዕሊ ኣልጀርስ ዝተወሰነልና መሬትና እዩ ብዝብል እዮም ዝኳትዑ ዘለው ብወገንና ምስ መርትዖታት ኣደጊፍና ውሳነ ውዕሊ ኣልጀርስ ኣብ መሬት ወሪዱ ኣይተጠረረን እቶም ሕዚ ብሰራዊት ኤርትራ ተታሒዞም ዘለው ግዛታት ትግራይ ስለዝኾኑ ናብ 2013 ዓመተ ምህረት በዝነበረ ክምለስ ከም ዘለዎ ሰፊሕ ክትዕነ ካይደለና ብ1990 ዓመተ ምህረት ካብ ኢሮብን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ተጨውዮም ዝተወሰዱ ሰባት ብዝምልከት እውን ሕቶ ኣቕሪብና ኣብ ምጽራይ ይርከብ እቲ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኬላታትን መንገድታትን ናይ ምኽፋትን ናይ ክልቲኡ ህዝቢን ህዝቢ ርክባትን ክጸናኸር ብመንግስቲ ኤርትራ ዝስራሕ ዘሎ ተግባር ግን ዝድነቕን ናይ ኩሉ ድጋፍ ዘድልዮን ዓብይ ጉዳይ እዩ እንተተቀራሪብና ርክብና እንተጠናኺርና ጸገማትና ብዘተ ክንፈትሖይና ጅርሕታት ጸላእትና ክነምክኖ ይግባእ ክብል ዶሪ ኣስገዶም ገሊጹሎም ዘላቂ ኮይኑ ክልቲኡ ህዝቢ ከምቱ ቅድመ ህዝቢ ዝነበሮ ናብ ንቡር ሰላሙ ተመሊሱ ኸይዲና እንደሊ ንምንታይ ካብ ማንም ብላዕሊና ኣና ህዝቢ ኤርትራ ይቀርበና ብዶብ ይቀርበና ብመውስቦ ይቀርበና ብቋንቋ ይቀርበና ታይሞ ምናልባት ዘይራኸበና ነገር ምጥቃስዩ خبر زخيل مالت سلازي بخلو سلن الراخب مس ارترا سلام مقبار مالت إذا عدزي وحس كوينو سلامو الرقاقيسو لمعاتو كسالت عبيبا يتاي فتر اللو مالت ካብ ላዕለዎት ኣዛዚ ሓራ መሬት ዝኾነ ተስፋይ ኳዳ ክሒዱ ተኣሲሩን ዝተባለሉ ጉዳይ መልሲ ይብሎ ንሕወሓት ሓሽከራይ ትኹኑ ናብ ሓራ መሬት ውረዱ ክብል ድማ ንብጾቱ መልእኽቲ ሕሊፉሎ ተስፋይ ኳዳም ሕወሓት ፕሮፓጋንዳ ምስራሕ 50 ዓመት ስራሕ እዩ ኣነ ኣብ ስራሕ እየ ዘለኹ ኣብ ልዕሊ ሓራ መሬት ዘለዎ ተጋደልቲ ተኸፋፊሎም ተቃቲሎምን ካልኦትን ብርክት ዝበሉ ሓሶታት ይዘርግሕዮም እቲ ሓቂ ግን እቲ ኣብ ዘሎ ተጋዳላይ ሓደ ዕላማ ሒዙ ንሕወሓት ንኽድምስስ
ዝቃለስ ዘሎ ጀግና ተጋዳላይ ክብል ገሊጽሎ ኣብ ዝሓለፈ ኩልና ትክክል ዘለና መሲልና ነቲ ስርዓት ብምግልጋል ዋጋ ከፊልና ኣድሒና ኢና ትማሊ ዝኸፈልና የዋጋ ኣሎ ሕዚ ግን አንጻር ዕላማ ህዝቢ ትግራይ ዝተልዓለ ስርዓት ስለዝኾነ ኣቶም ብጾተይ ናይ ሕወሓት ሓሽከራይ ትኹኑ ተኺልኩም ንሓራ መሬት ውረዱ ተዘይኽኢልኩም ኣብ ዘለኹም ልኾንኩም ተቃለሱ ክብል ተሰሚዕሎም ጋሻ ጌርካ ስለዳዓደማኒ ያው ጸላይ ስራሑ ይድሰርሕ ሶም ስራሖም ይሰርሑ ታዊ ስራሖም ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ እዩ ቀልል ይኮነ ናይ 50 ዓመት ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ أنا بصراحة إنه زون أفتبضي إنه حد سواتوني رول مستقنتات تدنا جيسام أنا مأسرتي بدل بس عمل إني برخواتي شكع عزاب قال سيد الله أبزي كلنا تقلستينا من أثار من تأثري إذا السرقنتاتون زلوي مثلا نبزي غناتو كلاتو كل أنا كنا بصوتها وزلنا نزي أساري عفان زغنا سرعة تقاومنا هنا وزينا سلزي أبزي يهين مهن تواهلنا تم خيرنا قال سنة نعوت لهم بي نتأسسر له نتحلل كله مخنيات اللي نجنس لا يسوعهم مالت قاعدة وصبحنا تاتني إلوس كزارو ونيتبينا يجورون ونسمون مخنياتو أنصار سم قال سلسلة جمهور أب أنصارنا توم على ما سلسلة الله سلسلة خفي والله تأمي والله عارقو خلاليتنا حرد إذنبر بعلون وعلم يقاتلوا بزحوا مصار بتجازوا كنا ساعات شو منتصر تقاتلهم بعلم وعلم يقاتلوا يوم مخنياتو الصوم صرحهم يوم صرح زلوا نحن قاعد نصرحنا نصرح لنا سلسلة أنا بصرحي أبوتاي أو أحد يخرخ كان لو معنتون أنا بصرحي لله أرمي سبعة مدلواتو خمس ود أبشروا مزازم سلطنة أرمي سبعة كورشوعة ميتن حدن بوعونا تسالت اللهم أب معرابة تجري تكذا شررنا كسالت زغنين بوليتكون وتهدرون سلطناتات استزازم خونو بكورشوعة ميتن حدن أب استلالوم تختاتالي تعطع سلطناتاتن فوليونم حبون نحن تقادلت تجري إسرائيليوم أمرار حاكور شوعة ميتن حدن حدماز تقبر اللهم وسنات أمرار حن أولاتن كفلا سراويتن كورشوعة ميتن حدن أبتي تنبله استرخو خوينم أبتي مدرخ دما حزبنا حامشاي كرمتي أبكي انده بفتصو ما يخر من زبل ملأخ تحليفو مدلوم نحنا أبالات أرمي سبعة دحري وعلي بريتوريا منتا سلام 3 عامتات بتعقستي أحليفنا زبلو أب معراب زعردو جغانو تقادلت تقراي سقاي تمزابلتي بزي وعال حدر كبق علو خبلو قليت أمرلو زوصدوهم وتادراون بوليتكون سلطناتات زيت أمامن وتادراو قمنا مونانوم بتقوار إزرائيلو مخانو زقلت انتخونو نايم فتام عقمو كاب جزي ناب جزي النابرخة زغير زلوم كورش وعاتميتن حدن زي حقاوي من محدار معراب هوتوز اكفرسات حساسي ولوم هزبيلنا وطينا هزبيلنا تساقية سقيلنا ينرأن زبل صنع قوامون عبتي مدرخ عن صواريقيوم أسر جونوسايد أو كنات تجري جزيب زنو حقوقري كي يتفت عقوام كقتلون كسندون يجبا كبل جنرال تادس وردا جالس اللهم بريزيدنت جزاو من محدار تجري جنرال تادس وردا بكوميشن مصنعة جونوسايد هبت أخبان معقاب قصاو مرداتان أسر جونوسايد أو كنات تجري ملكتو أب زدالو مدرخ مخكرة ترخيبهم أب زحلف وملختي مرداتات جونوسايد تجري جزيب زنو حقوقري كي يتفون كسابت حتى النت زرقاقت قوام كقصلو بزخل عقباب كسندو يقباز بله جنرال تادس وردم اتي كوميشن زاقيد زفتمهم زلو تقوارات بمنعد كابزين لعلي مسرح يقبا خبلو قاليت عملو قابل على هزبة تقراي استفتم جونوسايد تسندو فتح انتحاتات النتن كرقاقتن ابقصالي ولدو تقراي كي يدقم زخل سرحاتي كوغاني قبا دما خبلو بريزيدانت جزاو من محدار تقراي جنرال تادس وردا قنسيوم كوميشنر كوميشن مصنعة جونوسايد تقراي هاي تيمان زرعي بوغ
በወገኖም እቲ ኮሚሽን ዋላኳ ብውሽጣውን ደጋውን ጽዕንቶታት እንተበጽሖም ኣብዚ ሓለፉ ዓመታት ውሳዊ መረዳታታት ጆኖሳይድ ትግራይ ክእከቡ ተገይሩ ክብል ገሊጽሎም እቲ ኮሚሽን ኣብ ዞባታት ትግራይ መድረኻት ምክክር ምክያዱ ብምግላጽ ኣብ ናይ ሎሚ መዛዘሚ መድረኽ ጆኖሳይድ ትግራይ ዘበት ከይርሳሕ ዘበት ከይድገም ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ነቲ ኮሚሽን ዝፍጽሞ ዘሎ ዕማማት ክድገፍ ጸዊዖም ሰብዋና መኻይን መጓዓዝያ ህዝቢ መቐለ ስራሕ ደው ናይ መዋል ኣድማ ከም ዝገበሩ ተፈሊጡ ምትእትታው ኢቲኬትን አገልግሎት ትራንስፖርትን ዝተቃውሙ ገናሕትን ሰብዋና መኻይንን መጓዓዝያ ህዝቢ መቐለ ስራሕ ደው ናይ መዋል ኣድማ የካይዱ ከም ዘሎ ተፈሊጡ አገልግሎት ኢቲኬትን ቴክኖሎጂ መጅማሩ ሰነ 8 2017 ዓም ተምረት ቢሮ መጓዓዝያን ትራንስፖርትን ሕላው ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ዘኽበሩ ወነንቲ ተሽከርከርቲ መጓዓዝያ ህዝቢ ስጉምቲ ክወስድ የምዋሉ ይፍለጥ እዩ ደረጃኡ ዝሓለወ አገልግሎት ዝህብ ማእከል ምውፋር መኻይን ኣብ ዘይለሉ ሕጽረት ነዳድ ዓይኒ ኣብ ዘፍጠጠሉ ታሪፍ መጓዓዝያ ኣብ ዘይተማዓራረየሉ ቢቲኬቲን ቴክኖሎጂ አገልግሎት ኣይልክዕን ኢሎም እቶም አገልገልቲ ማሌ ሰነ 8 2017 ዓም ተምረት ኣብ መቐለ ዝጀመረ ስራሕ ደው ናይ መዋል ኣድማ ሎምውን ቀጺሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም ካብ 11 ክሳብ 13 ሰነ ዓብይ ዓለም ለኻው ሰልፊ ኣክል ከም ዝካየድ ተፈሊጡ ካብ 11 ክሳብ 13 ሰነ 2017 ዓም ተምረት ንዝሳለጥ ዓለም ለኻው ሰልፊ ኣክል 50 ክረምቲ ኣብ ኬንዳም ኩሉ ትግራዋይን ፈታው ትግራይን ንኽርከብ ኣመራርሓ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም እቶም ኣመራርሓ ነዚ ዝገለጹ ብዛዕባቲ ዝሳለጥ ዓለም ለኻው ሰላማዊ ሰልፊ መሰረት ገይሮም ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ሃዎ ጋዜጣዊ መግለጽ ኮይኑ ካብ 11 ክሳብ 13 ሰነ 2017 ዓም ተምረት ኣብ ዘሎ ግዜ ያክል 50 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ብዝበል መሪሕ ቃል ዓለም ለኻው ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝሳለጥ ኣመራርሓ እታ ማሕበር ገሊጾም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሰልፈኛታት ብዙሓት ጭርሖታት ብምሓዝ ኣብ ጎደናታት እናዘሩ ድምጾም ከም ዘስምዑ ብምሕባር ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ሰልፍን ቃልስን ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዝበጽሐ ዝሕብር ልዕሊ 1689 ብጫ ፍሕኛታት ናብ ሰማይ ብምስዳድ ያክል ብዝብል ከም ዝብተን ሓቢሮም እቲ ዓለም ለኻው ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ መቐለ ዋና ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት መንግስታት ስዊዘርላንድ ጄኔቫ ከም ዝሳለጥ ሓበሩ እቶም ኣመራርሓ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ትግራይን ፈታው ትግራይን ኣብቲ ሰልፊ ተረኺቡ ድምጺ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ክኸውን ጸዊዑ ኣካላት ፖሊስ ጸጥታን ሲቪል ማሕበራትን ካልኦትን እቲ ሰልፊ ዕውት ክኸውን ዝተለመደ ምትሕዋሮም ንኽገብሩ ድማ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ደኣማት ሚድያ ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ነገደስትን ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነሰናይ ምክታልኩም ድማ ኣዚና ኢና ነመስግን ሰላም